टू टेक स्मार्ट स्टडी टिप्स। आज मुख्य खबर गुड़िक विषय जानिबा। मुख्य खबर गुड़िक विषय जानिबा पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन उपरे क्लिक करंतु एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु। प्रथम न्यूज टी होची कोविड-19 भारत को विश्व बैंक 76,000 कोटी सहायता। नवा दिल्ली महामारी कोरोना मुकाबला पर विश्वव्यापी चिंता बढ़ी जाइछि। विभिन्न देश को सहायता जोगुछन्ति विश्व स्तर संगठन। एही क्रम में भारत को जरूरीकालीन भित्ति में विश्व बैंक 76,000 कोटी टंका सहायता देइछि। प्राथमिक भाव में विश्व बैंक 25टी देश को एभली सहायता जगैथिबा जनापड़ी, जो भारत को 50% रु अधिक टंका देइछि विश्व बैंक। एही टंकारे भारत कोरोना पर स्क्रीनिंग व्यवस्था आरंभ करी परीक्षागार, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा उपकरण किणवा सह आइसोलेशन वार्ड तैयारी हेब बोली जनापड़ी। सूचना अनुसार विश्व बैंक पक्षर दक्षिण एशियार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव को और श्रीलंका को मध्य आर्थिक सहायता कर। आगामी 15 मास भितर महामारी कोरोनार मुकाबला करने विश्व बैंक $160 बिलियन अनुमोदन देइछि, जहाँकि अर्थनैतिक क्षतिर सुधार आने सह स्वास्थ्य अवस्थार सुधार करिबो बोली विश्व बैंक आशा रखिछि। संप्रति विश्व बैंक समस्त दिग उपर समीक्षा करने सह 65 देश को फोकस रे रखिछि। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 विरोध में लड़ी आरोग्य सेतु। नवा दिल्ली कोविड-19 विरोध में लड़ी करने निमंते देशर जनसाधारण को एकत्रित करने लगी एक मोबाइल ऐप विकसित कराई, जार नाम होची आरोग्य सेतु। अत्याधुनिक ब्लूटूथ प्रजुक्ति, एल्गोरिदम एवं कृत्रिम बुद्धिमत्तार उपयोग करी यह व्यवहारकारी को संस्पर्श में आसुवा लोकों विषय में सूचना देव। नेक्स्ट न्यूज सारा राज्य में प्रबल गरम और गुलुगुली 40 डिग्री उपरे 5 सहर, से तालचेर सबुठु उत्तप्त। सारा राज्य में प्रबल गरम और गुलगुली अनुभूत। राज्यर 5टी सहर तापमात्रा 40 डिग्री डेइथिबा बेले तालचेर रे सर्वाधिक 41.1 डिग्री रेकर्ड कराଯାଇଛି। यह पछकु रही टिटलागढ़ 41 डिग्री, सेहीपरि बलांगीर, मालकानगिरी और बौद्ध जिले में पारद 40 डिग्री डेइथिबा जଣା पड़िछि। आसंता 2-3 दिन राज्यर तापमात्रा आहुरी वृद्धि पाइब। उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा आहुरी 2 रु 3 डिग्री बढ़िबाकु थिबा बेले आभ्यंतरीण ओडिशार केतेक स्थान में पारद 40 डिग्री उपरे रहिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। नेक्स्ट न्यूज बुलुछि नकली परीक्षा तारीख हेले एजाए होइनी निष्पत्ति। लॉकडाउन परिस्थिति को दृष्टि रखी अधारू बातिल होइतबा परीक्षा को नहीं चिंतार युक्त 2 परीक्षार्थी। कोरोना भूताणु को संक्रमण को रोकने एप्रिल 14 जाए सारा देश लॉकडाउन घोषणा होइछि। परिस्थिति को दृष्टि रखी युक्त 2 परीक्षा आधार बातिल होइछि। कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक विभाग 5 दिन परीक्षा हो पारि नहीं। परीक्षा सरिଥିବା विषय गुड़िकर उत्तर खाता भी मूल्यांकन बंद रही। बातिल होइଥିବା विषय गुड़िकर परीक्षा पुणी केबे हेबो से नहीं परिवर्ती समय रे सूचना दियाजिबो बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री सूचना दैछंती। एभली समय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद एक विज्ञप्ति आज सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। एथिरे उल्लेख कराଯାଇଛି जे एप्रिल 15 रे लॉकडाउन खोलिबा परे 18 तारिख रु बातिल होइଥିବା विषय गुड़िकर परीक्षा कराजिबो। 18 विज्ञान विभाग जीव विज्ञान विषय परीक्षा थिबा बेले 19 रे कला विभाग रे अर्थनीति, 21 रे वाणिज्य विभाग इनफॉरमेशन सिस्टम, 23 रे कला विभाग लॉजिक विषय परीक्षा रही। एभली एक विज्ञप्ति भाइराल होगा पर परीक्षार्थी और अभिभावक द्वंद्व पड़ते। घटनार सत्यता जानिबा पई परिषद को जोगाजोग करथिले, तेबे एभली किछि भी विज्ञप्ति जारी होई नै बोली परिषद स्पष्ट कर दैछंती। परिषदर परीक्षा नियंत्रक विजय कुमार साहू कहते जे एभली किछि निष्पत्ति होइनी। परीक्षार्थी द्वंद्व न पड़ी परीक्षा पर प्रस्तुत रुहतु। लॉकडाउन खोलिबा परे एने घोषणा कराजिबो बोली कहते। नेक्स्ट न्यूज पोस्टाल पेमेंट बैंक पक्षर भत्ता हिताधिकारी को घरे भत्ता प्रदान। केन्द्रापड़ा जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग पक्षर भत्ता हिताधिकारी को डाकघर जमा खातार जमा करा 4 मासर वार्धक्य, विधवा और भिन्नक्षम भत्ता हिताधिकारी घरे पोस्टाल पेमेंट्स बैंक केन्द्रापड़ा शाखा द्वारा प्रदान कराई। केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत
कर पंचायत 100 ऊर्ध्व विभिन्न भत्ता हिताधिकारी मानू 2,50,000 टंका बंटन एसत से पंचायतर दिन मजुरिया तथा गरीब लोक मानू पोस्टाल पेमेंट बैंक शाखा पक्षर सुखिला खाद्य अटा बिस्कुट ब्रेड साबुन और मिनेराल वाटर बोतल प्रमुख प्रदान कराइथिला। यही कार्यक्रम में पोस्टाल पेमेंट बैंक वरिष्ठ प्रबंधक प्रतीश कुमार स्वाई, मुख्य डाकघर मुख्य पोस्टमास्टर नृसिंह चरण मिश्र, डाक विभाग सहकारी अधीक्षक देवाशीष शतपथी, डाक विभाग इंस्पेक्टर तपन कुमार षडंगी, मुख्य डाकघर सहकारी पोस्टमास्टर शारदा प्रसाद दास प्रमुख उपस्थित थिले। नेक्स्ट, भारत में कोरोना भाइरस हॉटस्पॉट एते परिश्रम वृथा न जाऊ। भुवनेश्वर, कोरोना भाइरस आतंक सारा विश्व आज आतंकित। भारत समेत अनेक देश में लॉकडाउन घोषणा होईछि। लोके ए प्रकार गृहबंदी होई रहिछन्ति। सामाजिक दूरता रक्षा करने उपरे सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाउछि। मंदिर मस्जिद चर्च गिर्जा गुरुद्वार आदि सबू बंद। ओडिशा रे मध्य दलयात्रा एवं एबे लिंगराज रुकुणा रथयात्रा बंद कर दियागला। दंडयात्रा मध्य बंद होवार यथेष्ट संभावना रही, किंतु ए भितरे नियम कानून धजिया उड़े दिल्लीर हजरत निजामुद्दीन मर्ग रे तबलीग जमात करिछि कार्यक्रम, जो देशर विभिन्न राज्य समेत अन्य देशर हजार हजार जमाती एकत्रित होइथिले। एबे से निज निज स्थान को फेरी जाइछन्ति। कोरोना भाइरस को मध्य सांगरे नहीं जाइछन्ति। एही मानव जो भारत में कोरोना आक्रांत संख्या रे हठात वृद्धि पाई। एबे तबलीग जमात हजरत निजामुद्दीन मर्ग समावेश को कोरोना भाइरस हॉटस्पॉट बोली कहा जायछि। नेक्स्ट, विपद स्थिति अच्छी कोविड-19 विरोध में विजय पाई घर भितर रुहंतु कहले डोनाल्ड ट्रंप। वाशिंगटन, अमेरिका एबे बड़ विपद परिस्थिति दे गति करुछि। कोविड-19 विरोध में लड़िबा पाई समस्त अमेरिकीयवासी घरे रुहंतु बोली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परामर्श दैछन्ति। आगामी किछि सप्ताह पाई सामाजिक दूरता रक्षा करंतु बोली ट्रंप अमेरिकार देशवासी को निवेदन करिसेंति। व्हाइट हाउस पक्षर गणमाध्यम को सूचना दिया जायछि जे मोट 330 मिलियन लोकंक मध्यरु एबे 305 मिलियन अमेरिका घर भितर रहउछन्ति। कोरोना भाइरस रे 2,35,000 लोक संक्रमित अछन्ति। ए पर्यंत 5,800 लोकंक मृत्यु होई सारिछि। अमेरिका रे सामाजिक दूरत्व एप्रिल 30 जाय जारी रहिबो। कोरोना भाइरस लड़ी करबा पई एहा होछि बड़ अस्त्र। कोरोना भाइरस विरोध में अमेरिका लड़ुछि, तेणु अमेरिका नागरिक सरकार गाइडलाइन को अनुसरण करंतु। यह केवल 30 दिन पाई व्हाइट हाउस रे गणमाध्यम प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार यह कहिसंति। आमको अमेरिकीय जीवन बंचाइबार अछि, सेहीपरि आमको कोरोना भाइरस संक्रमण को नियंत्रण करिवार अछि। सामाजिक दूरत्व बा सोशल डिस्ट्राक्शन घरे रहिबा और सरकार गाइडलाइन को पालन कले आमे कोरोना विरोध में विजयी हो पारिबा बोली ट्रंप गणमाध्यम को कहते। आमे चिकित्सा पाई नूतन रास्ता विकास करुछु, एथिपाई गवेषणा चलछि। अमेरिका प्रतिदिन 1 लाख लोकंक कोरोना भाइरस को परीक्षा करुछि। कोरोना मुकाबला पाई टिकटॉक देला 100 कोटी। भुवनेश्वर, भारत में कोरोना मुकाबला पाई टिकटॉक कंपनी साहाय्यर हाथ बढ़ाई। टिकटॉक कंपनी भारत सरकार को 100 कोटी टंकार मेडिकल उपकरण प्रदान करिछि। एही उपकरण मध्य रही 4 लाख प्रतिरक्षा सूट और 2 लाख मास्क। कोरोना रोगी चिकित्सा करुवा डाक्तर सुरक्षा पाई प्रतिरक्षा सूट और मास्क प्रदान करा टिकटॉक कंपनी पक्षर यह कहुई। कोरोना रोगी को चिकित्सा करुवा डाक्तर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी माने कोरोना भूताणु संस्पर्श में आसी संक्रमित होवार संभावना थिबारु सेमानकर सुरक्षा को दृष्टि रखी टिकटॉक कंपनी पक्षर प्रतिरक्षा सूट और मास्क प्रदान कराई। कंपनी कहवा कथा है डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी माने सुरक्षित रही पारे लोकों अधिक सुरक्षा जगै दे पारे। नेक्स्ट, रविवार राति 9टा मोदी को आह्वान 9 मिनिट करने को हेबो एही कामटी कौन जानिबा। एप्रिल 5 तारीख अर्थात रविवार राति 9 मिनिट घर समस्त लाइट बंद कर देवा। दीप और मोमबत्ती जाली झरगा किंबा बालकोनी पाखरे छिड़ा हंतु। दीप बा मोमबत्ती बदल में टॉर्च लगे
अबा मोबाइल फ्लाश लाइट। रविवार राति 9टा ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି କାମଟି କ'ଣ ଜାଣିବା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପ ଓ ମହମବତୀ ଜାଳି ଝରକା କିମ୍ବା ବାଲକୋନି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୀପ ବା ମହମବତୀ ବଦଳରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗାଇ ଅବା ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘରର ଝରକା ଓ ବାଲକୋନି ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆଲୋକର ମହାଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କରୋନା ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରାମବାଣ। ଏହି ରାମବାଣ କରୋନାର ଲଢ଼େଇରେ ବଡ଼ ମହୋଷଧୀ ହେବ। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ସହିତ ଦୀପ ମହମବତୀ ଧରି ଆଦୌ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିବାକୁ ତଥା ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇବାକୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଜୟ। ମୁମ୍ବାଇ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶକୁ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସଲମାନ ଖାନ। ସେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ଦୁବେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଅଜୟ ଦେବଗନ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜକୁ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଦୁବେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କରୋନା ଭାରତରେ 2,301 ଆକ୍ରାନ୍ତ 56 ମୃତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,301କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 56 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2,088 ଜଣ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 156 ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 335 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ 309 ଓ କେରଳରେ 286 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 219 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେରିକାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1169 ମୃତ। ବିଶ୍ୱରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୱାଶିଂଟନ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଅତି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଦେଶରେ 1169 ଜଣ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 53,238ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଟାଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ 13,915 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ସ୍ପେନ୍। ଏଠାରେ 10,348 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7,095 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ 5,387, ଚୀନରେ 3,322, ଇରାନରେ 3,160, ବ୍ରିଟେନରେ 2,921, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 1,339, ଜର୍ମାନୀରେ 1,107 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,14,000 ଟପିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ 2,45,000 ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଟାଲୀରେ 1,15,000 ଏବଂ ସ୍ପେନରେ 1,12,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା କର୍ମବୀରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। योगी लखनऊ लॉकडाउन बेले उत्तर प्रदेश रे पुलिस उपर आक्रमण होइतबार खबर देखिବାକୁ मिलिछि। एभଳି घटना सामना को आसिला परे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रमणकारी को कड़ा चेतावनी दैछन्ति। कोरोना कर्म वीरों को आक्रमण कले आक्रमणकारी विरोध में जातीय सुरक्षा आईन आधार कार्यानुष्ठान होब बोली से कहते। पश्चिम उत्तर प्रदेश रे किछि पुलिस कर्मी विरोध में मारपीट होइतबार खबर आसीथिला। या पूर्व एप्रिल 1 यूपीर मुजफ्फरनगर जिले में लॉकडाउन बेले लोक मैंने घर बाहरी पुलिस कर्मी को पत्थर और ढेल मारी माड़ मारी। यापर योगी आदित्यनाथ एभली कड़ा कार्यानुष्ठान चेतावनी देते। उत्तर प्रदेश व्यतीत बिहार और मध्य प्रदेश में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी
ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନ୍ଦୋରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ଜନ୍ମ ନେଲେ କୋଭିଡ ଓ କରୋନା। ରାୟପୁର ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯେ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଲକଡାଉନ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଛୁଆଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଉରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଖଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ନାମ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଲକଡାଉନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଳକର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେଣୁ ଏଭଳି ନାମକରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଝିଅଟିର ନାମ କରୋନା ରଖାଯାଇଛି। ଝିଅର ମାମୁଁ ଘର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘାତକ ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାର ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟପୁର ପୁରାଣ ବସ୍ତିର ଏକ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ଜାଁଳା ଶିଶୁର ନାମ କୋଭିଡ ଏବଂ କରୋନା ରଖିଛନ୍ତି। ବିନୟ ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ବର୍ମା ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଜାଁଳା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନରେ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କରୋନା ଭୟ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କୋଭିଡ ଏବଂ ଝିଅର ନାମ କରୋନା ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଉଭୟ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ଧରାବୀରରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ। ବସ୍ତିର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ରଚାଇଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ଧରାବୀରରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଧରାବୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ଧରାବୀରରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ ପରୀକ୍ଷା ପଜିଟିଭ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯିବା ସହ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାକି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଧରାବୀ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ କୋଠା ଘରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ରହୁଥିଲେ ସେହି କୋଠା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ 52 ବର୍ଷୀୟ ସୁଇପର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ୱେଲିରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଉନସିପ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିମଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା 23 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ମୁଖ୍ୟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଅନେକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ମିଚେଲ ବାଚେଲେଟ୍। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପରିବହନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ନିକଟରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ବାସହରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ମିଚେଲ ବାଚେଲେଟ୍ ଗୁରୁବାର ଜେନେଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦେଶ ଲକଡାଉନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭୋକିଲା ରହିଥିବା ସହିତ ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଖବର ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।